Sinakdak! Sablay! Talo! 3, 2, 1! Ooh! Yay! One more. Pandang! One more. Pandang! 3, 2, 1! Yay! Ang galing! 3, 2, 1! Ay, talo! Lagot ka kay coach. Ang laki-laki mo, sinablay mo yon. Lagot ka kay coach. Ba't mo sinablay? 3, 2, 1! Dunk! O, dunk na, baby! Yay! 3, 2, Banban! Banban! 3, 2, wala, bilis! Uy! 1! Dakdak! Dunk! Dunk! Tinawag na. Wala, natalo. Wala na, traveling ka na. Dunk! Yay! Ang kaya mo? Biglang may ganon? Yay! Sarap sa rin. Apo. Bilis! Dakdak! Yay! Bilis! Yay! Galing na. O, dance muna, dance. Dance. Yay! Bakit wala na? Tinamad mo. Ay, iba naman. 3, 2, 1! Bilis! Dunk! 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 Saan ka naman sasayaw pag tapos na? Ano ba talagang gagawin mo?